ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଭରିଛନ୍ତି ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ବା ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେବ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ଆବେଦନ ପାଇଁ ମେ 24 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବା ଡେଟ୍ ସରିବା ବେଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି କାରଣ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥାଏ ନ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏବେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତମର जो प्रथम मेरिट लिस्ट केबे बाहरियो जो पिला माने जानी नांती सेमान पई मु कहदा पई चाहे जेतबेले तुम एप्लाय करबा परे साम्स तरफ बा हायर सेकेंडरी स्कूल तरफ कौन हुए तुम मेरिट लिस्ट प्रकाश पाए माने तुम जो कॉलेज में पकईथिलो सही कॉलेज रे तुम सीट मिली ना अन्य को कॉलेज रे तुमको सीट मिली से कह जाए तुम फास्ट मेरिट लिस्ट जदि जो मानकर नाम आसो से मैंने कौन करेंगे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने से फीस दवापाई पड़ो से कॉलेज जो कॉलेज तुम सिलेक्शन होती से कॉलेज तुमको प्लस टू पढ़ाई गोटे वर्ष फीस केते थी तुमको देखेदेव। ऑनलाइन रे फीस डिपोजिट कलापर तुम इंटीमेशन लेटर बाहरी आसो। इंटीमेशन लेटर रे जो सब डॉक्यूमेंट लिखाई से सब डॉक्यूमेंट को तोहरिकी तुम जो दिन तुम जॉइनिंग थी जमी 8 तारिख जो मानकर फास्ट सिलेक्शन हो 8 तारिख से जॉइनिंग आरंभ हो। तेणु जो दिन तुम इंटीमेशन लिखाई जॉइनिंग डेट से दिन सब से डॉक्यूमेंट धरिकी से कॉलेज को गले तुम एडमिशन हो। तेणु जो पिला एप्लाय कर कहवाई चाहे ये जो प्रथम मेधा तालिका तुम 7 तारिख दिन प्रकाश पाऊँच एवं 8 तारिख रु तुम पिला जो मानकर सिलेक्शन होती से कौन हम जॉइनिंग आरंभ हो।